Алло. Салом алейкум, акаҷон. Акаҷон ҷа горсветай. Чӣ ба акаҷон светои ҳама ҷо дуруи шаҳр даштаю? Аймон естай? Ҳа, ҳазор раҳмат акаҷон, гап нест. Ҳазор раҳмат. Инаи ака. Чӣ мекунан ака? Светои ора мекишем гуфтан. Марҳамат браҷон, тамошо алейкум. Ва алейкум салом. Бидро тамошо кун браҷон, футболка дорем. Аксия рафтеса. Аксия рафтага баро. Якним азора любой туш бурук мургамаш якним азория. Бурукам якним азор. О, бурукам якним. Ё бар гинала нака. Чӣ? Аре. Чӣ яри гинала брат? Анҷон тамира ягиҷо гирифтаги ҳам футболка тахиду. Ира ака ай магазин. Охи чанд сум гирифти амира? Ира ака 2000. Охи ами кита иския ё намира бара. Кита иския то ина оригинала. Бурукка ягиҷо гирифти? Бурук май магазин шумо гирифтагем. Я оригинала. Ям се на омаде фачи ҳастай ки? Фач туи ку? Эвача чӣ? Чачхам, сой нави ма. Чокадан ҳама тенҷай ҳама тиҷигулай. Чокади? Ҳамсояи нав ти чико кадиси? Хеле ҳамсояи нав ма пеш шумо мадагам ҳамсояи нав шумо барои маем фаҳмидаси мара. Гӯш ки иҷа зада вели ки ма барои дага атёрка дар кора срочнамети атёрка то ки не. Ту гуфти надорум ку атёрка. Атёрка ман намедонам ман надидасам атёрка мара срочна дар кора рама мезанам дар киса. Ча? Кадисти ту хта нигоҳ ку. Эта куш на сайҷа бираҷа ма катига азисан бини. Куркачана ки соз дай бада тудан дар кора би тана лиш гашта ага сумпу партен хамсая на омадага сумпу наметен куртка харем дами зимистони рӯз. Ичо кадиста? Биё хай дахолатон бушем ха бача ҳамсоя нава шумо меҳмондорӣ намекунед ҷашн гирифтан дар кора хурдани пурдани дорем. Дори ягон чи хонатон биёро хиҷа холи бясикун хурдан да мехрем ма ҳама сай пеша оли мара гӯшкоя мата срочна кор дар кора отат вазифадори сахта меганеса ягон кор намиёвам буда. Ту гуфти нестай кун? Биги абора хонашон да зиндаги кардане. Мада фар надора рафтем зиндагӣ мекунем. Бачо ки ҷо рафт? Ма барам душ кунам ё ҳафта чи душ накардам демона. Вау, чӣ парани мақадимада бизёд шид. Он такой хороший, ҳама чӣ барои мара мекунам. Ма ба фикр ман гедика намиёвам. خدا ما چه وقت ایشیناس شدم روزی که ایشیناس شدم چی پرابلم دنیایی بود دستارم خواهد از سگ پیش قرض دارم ایره بیوخی просто як бор чашмошо биохи чӣ хушрӯа чӣ мара ба меҳр нигоҳ дора ма 100% бовар дорам ки ирамам қамара нағз мебинад тамоми расходҳои мара мекунам ма 100% боварӣ дорам ки ҳамин одам то охира қатма мемонад جای کشتن تنم یوم اتری خیلی با مهر نگاه داری خدا یکم تر مرا شما بینی تستر بگو که بیو جدا شم بیو همیگا با بگو من ایپی خلاص شم ایپیش تو فقط پرابلم داریم کتی جوران دیگه با خدا نمیتونم ما گل خوردم که خطی شناس جان شما زرپاتتان گرفتین که بیا رفتین بسخری بیا خوش راست خالستان بریم چی؟ من نفهمیدم یعنی جون میگم رفتیم Ой, ты самый лучший. Uçdun mayni kıllasıga uçdur gün. Фикри ҳичира накардӣ, фикри хушрӯбиёна накардӣ. Фикр накардӣ ки та айманда духтари хушрӯ намеёвӣ дига. У духтарое ки мераи қатишу гап мезаниву мегардиву вақта чӣ мени ӯ ягонташ ба ман намеброянд. Мен я духтари қад буланди, сипсифеди, қандиланди, пахтақанди, қомат буланди, гардани буланди охи ними раҳ мегардам ҳаши ҳама барои ман рафтагӣ. Ана фикр накардӣ ки мақсад охи ҳами духтара ман айдус метим дига намеёвамаш. салом, шумо дар бораи корти Тинькофф маълумот доред? Агар не, пас мо бароятон маълумот медиҳем. интиқол додан то 20,000 маблағи русӣ дар як моҳ бефоиз. интиқоли маблағ аз кортҳои дигар ба корти Тинькофф бефоиз. кортро мо ба ҷои истиқомататон ройгон бурда мерасонем ва ҳамчунин ҳамроҳаш як ҳамён тӯҳфа мекунем. интихоби мо корти Тинькофф. барои дархост Ana bobo man vazifa dodum. Ma zangish mezanam. Alo bobo. Muborak cha vazifa oxi didi surata. دیدم خوشبخت وقت خوش تکشم میشه بچه‌ها دیدی در پشکت کامپیوتر موندگی کرسلوک
چخله اخی وظیفه الو وظیفه چخله اخی در پشکت کامپیوتر میگم کرسلواک دادیدی من تو وظیفه ندادی باشه جان ها 4 کیلو گوش میار ما ماشین خیلی شرگنده کردم بزنیم آخه اکه بابا خودت صاحب وظیفه گفتم خودت بخری اکه ما بیایم بخریم داشتم پاسا زیاد نمیشه تو بوبی تمام نشه بوبی تا هفته درسته کام فرا کردی تصویری که بچه میدونی چی آها بابا 4 کیلو گوش میار بچم کامپیوتر ما خیلی شرگنده کردم بزنیم یه ما تو اومدن اینجا فرمورا پول دادن میاد کار سامان کنم دیگه با کوما با فورا کوی چونفه یا بشینیم کریکو چیه بابا خیر خودت وظیفه داری یا خودت گوش نمیخریم و بخریم آقا اگر میام اونجا مسافر لگام نده نمیشه شما سری وظیفه با اخی بنزینه داره وقت بابا من گندم شورای خوبش منو میرم باید پنیش کنم مال بابا مال ما گوش نگیریم